Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sekalian dimanapun sobat berada, khususnya pencinta bonsai kelapa. Ini kebetulan Opa didatangi ataupun ada tamu dari mancanegara datang melihat Opa punya kehidupan di Teduang. Mereka senang, mereka bangga dengan suasana di seputaran pantai Teduang. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Kalau bikin bonsai berarti dibuat sampai dia tidak bisa tinggi. Jadi diatur supaya dia seperti ini sudah. Begini jadinya. Ada khusus metode atau bagaimana bikin? Jadi setiap kali tunas mau naik sayat sehingga dia tetap keluar, tidak akan naik sampai tinggi. Dia seperti ini. Wow. Ini sudah dua tahun? Dua. Coconut juga kecil. Jadi ini kalau selama ini kan belum ada yang berbuah, belum ada yang keluar buah. Tapi kalau dia keluar buah bisa terjadi ya jelas sama dengan kelereng kecil palingan. Dia tetap sehat, segar. Muda. Potong. Jadi bukan potong begitu langsung cuman gorengan kuku saja. Banyak di sana. Unik. Memang unik ya. Ini sudah 3 tahun. Huh? Ini sudah 3 tahun. Yang ini juga sudah 3 tahun. Yang ini? Yang ini 2 tahun. Oh, tapi ini lebih besar daripada ini. Ya itu karena ini sengaja Opa tidak sayat, tidak sayat press. Oh. Sengaja Opa kasih biar supaya dia daunnya agak lebar. Ayo, ini Opa bonsai. Nézd, ez meg olyan, mint egy állat. Ini Ini macam seperti hewan. Ya. Nah, ini kalau nanti dibuka sabar. Supaya kelihatan. Wow. Olyan, mintha lenne lába, igen. Az mire? Sama dengan Ez olyan, mint egy jadi sengaja ditutup supaya dia tidak pecah. Ez olyan, mint egy dája. Iya. Wow. Hihetető bácsi. Banyak model. Gyertek, nézzétek meg! Ini juga begitu sama. Kókuszbonszájok. Nih. Kókuszbonszájok. Khusus bonsai. Khusus. Jadi ini kreasinya Opa. Ő senang. találta Wow. Két-három éves kókuszbonszájok, és ezek nem is nőnek meg, mert levagdossa őket, és akkor nem tudnak megnőni. És ezekkel foglalkozik. Ez egy állatkon, bogár. Ini juga. Jó. Ini seperti hewan. Macam-macam. És ezzel foglalkozik a bácsi, nagyon büszke rá, hogy a YouTube-on is figyelj. Akar kuat. Aman. Jadi ini disayat sehingga di saat dia mau tumbuh tunas ini selalu kita sayat dan jadinya tetap tidak akan tinggi. Azt mondta, hogy elég kókusz 2-3 kilósra játszik. Mami, dapat lagi. Kalau berapa boleh udah datang? Udah terlalu banyak. Oke,
sobat sekalian dimanapun sobat berada, khususnya pencinta bonsai kelapa. Sekarang Opa kebetulan tadi ada tamunya Opa dari Hungaria. Mereka senang melihat apa yang Opa lakukan di sini soal bagaimana cara membentuk atau membuat bonsai kelapa sehingga menjadi kerdil ceper. Lantas kelihatannya jadi unik sekali. Oke, dukung terus Opa Bonsai. Jangan lupa subscribe Opa dengan logo tetap bonsai kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.